Hello everyone. আজি আকৌ আমি লাষ্ট ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আনিছো এসে কি আমি শৰ্টসতে গুটে কোৱেশ্চন পেপাৰটো কমপ্লিট কৰিম চাওচোন ৰিজনিংৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আহিছে find the best option to fill in find the best option to fill in the last term joa kali ami eta analogy question korisu moi bhabu tare concept yateo applicable hobo par sausun ki koise circle is to geometry ki feel hoy ase ei part to sai pelai geometry eta subject hoy tare eta bhag ba tare eta aspects circle boli dhoribo pari right okay tar mane ki eta dangor aspect or horu aspect amar lage let's see so poetry is question mark etia chapter acha chapter mane ki kunba eta subject or chapter acha books to books aru prose mane ki story language okay etia poetry bostu to ki hoy poetry mane ki amar eta bhashar bahut keta bhag thake song thake poetry thake prose thake hetu ami book boli kobo nwari eta bhashar eta part etia sob language or nizor poetries ase nizor story ase nizor novel ase to eta bhashar eta horu part generally poetry hoy all right so etia chapter ami kobo nwari book খালি বুক বুলি কব নোৱাৰি because book মানে বুকৰ ভিতৰ বহুত কেটা চ্যাপ্টাৰ এতিয়া চ্যাপ্টাৰৰ ভিতৰ prose আছে না poetry আছে হেনেকে আমি উলাব নোৱাৰি ঠিক আছে so chapter and book can be ruled out আচ্ছা prose is the opposite of poetry why prose মানে story type and poetry মানে some muhavra type okay language to hobo pare kyo eta language or horu bhag tar heritage hoy ei heritage to ami keneke dhoribo pari prose wise dhoribo pari poetry dhoribo pari songs dhoribo pari different folklores dhoribo pari thik ase so eta language jodi dangor eta aspect hoy tar horu aspect he language to bikhoy janibo karone ami poetry poribo paru to tar karone poetry logot language connected hobo pare so yar answer ho jabo language ঠিক আছে তো এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কনসেপচুয়াল কিন্তু ইজি আহি আছে থ্যাংক ইউ